أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून। तर्जमा इसका मैं आपको 1 मिनट में सुन। अल्लाह ताला फरमांदा है, ए हबीब इन्हां नूं कह दिओ मैं तुहानूं वो चीज़ां दसां जड़ियां तुहाडे परवरदिगार ने तुहाडे ते हराम कीतियां ने। किसे नूं अल्लाह दा शरीक ना बनाना, माँ बाप नाल बदसलूकी नहीं करना, उन्हां नाल अच्छा सलूक करना, अपनी गुरबत के डर तो अपनी औलाद को कतल ना करना, बेहयाई दे काम जाहिर होण या पोशीदा उन्हां दे नेड़े भी ना जाना, और अपनी औलाद को कतल ना करना नादारी दे डर तो, क्योंकि रिजक तुहानूं भी असीं देने आ ते उन्हां नूं भी असीं देने आ। ते बेहयाई दे काम जाहिर होण या पोशीदा उन्हां दे कोल भी नहीं जाना, ते वो कतल भी ना करना जिदा अल्लाह ने हुक्म नहीं दिता, और यतीम दे माल दे नेड़े नहीं जाना मगर ऐसा तरीके नाल कि वो जवानी नूं जिस टाइम पहुंच जान नाप तोले च इंसाफ करना पूरा पूरा। असी किसी नूं तकलीफ नहीं देंदे मगर ओदी ताकत दे मुताबिक, ते जदों कोई भी गल करो इंसाफ नाल करो, चाहे दूजे पासे तुहाडा रिश्तेदार होवे। अल्लाह तुहानूं इन्हां गल्लां दा हुक्म देंदा है और ये सिराते मुस्तकीम है, और ये सीधा रास्ता है, तुहानूं इस रास्ते ते चलना चाहिए और अल्लाह दे रास्ते तो अलग ना होना। अल्लाह ताला तुहानूं इहदा हुक्म देंदा ताकि तुसीं परहेजगार बनो।